कालिया ठाकुर कालिया ठाकुर तो बिनु अन्य गति नाही के मोर तो बिनु अन्य गति नाही मो कालिया तो बिनु अन्य गति नाही। हे कालिया ठाकुर कला कानू नीला चलिया आपण तो प्रभु अंतर्जामी कौन बा आउ तुमको अधिक कहबी। मो बापा द्वारा खड़ा सीजीवनी आ मो भाई चाकरी करिथिला बोली तापरे मोर विश्वास भरोसा थिला चाकरी छाड़ी देला पर बारी रे मुराली हेला इरे मु बंचीबी ना नाही मो भविष्य मु देखी ना नाई भल घर खंडे करी नंगा मालटे देखी बाई पड़ी आउ पंचाय खंडे छुआ जन्म करी आउ जो पैसा बलिबो गोटे चांगा बिजनेस टे करी आउ बिजनेस काम सारी जेतबेले संध्या को घर को फेरी मो पंचाय छुआ मो ऊपर लब्धी पड़े आउ कहबे बापा बापा डाडी डाडी समस्त को आड़े दे फोर्थ नाइट की चिकन कषा आउ प्रभु लेट करवा नहीं समय आम कम ए जगह मुंड छाड़ी दबा चलो। कालिया ठाकुर मो कालिया ठाकुर तो वो जगह को लेके जाऊ तू तम जगह को नौची बालेश्वर तम जगह को सर्वधर्म समन्वय ठाकुर माने माने हेलो हिंदू आ मुस्लिम की समान अधिकार देले सर्वधर्म समन्वय ठाकुर हेबे हाँ लो बो तम जगह को हिंदू मुस्लिम की समान अधिकार दबा अधिकार हाँ अधिकार हेलो हिंदू मुस्लिम की समान अधिकार दब तापर तुम जगह सर्वधर्म समन्वय ठाकुर हेबे आज जाऊ तुम जगह खुर्शीद मिया घरे रहिबो ए कुलांगर कोन कइबे बे कोन कइलु मो जगह को नै से मुसलमान घरे बेकी दबो हेलो बौ हेलो तू मते माइलु किलो ए रो बा ओ गालटा खाइ दे धाइ जा हे तू माइलु सतरे माइलु ओ मारे पछे मो कथा टिके सुन किलो ये आम जगह खुर्शीद मिया घरे रहिले आमर लाभ हाँ कौन लाभ हो शुणु कि लाभ ये जो दिन आम घर को आइले आ से दिन आम घर लक्ष्मी छाड़ी चली गले आलो छाड़ी जीवा नहीं आ कोटा तो कहबी छाड़ छाड़ शुणु नंबर 1 भाईर चाकरी पलैला आउ नंबर 2 भाई घर छाड़ी पलैला आउ नंबर 3 भाउज घर छाड़ी पलैले आउ नंबर 4 आमर सब संपत्ति बिक्री हो गल आ रहा नंबर 5
ଜାଣିଥା ନମ୍ବର 5 ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ ଏବେ ନିଜେ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା 12 ବର୍ଷ କାଳ ପଦାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଲୋ ବୋଉ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ଖୁର୍ସି ଦିମାକୁ କଥା ଦେଇଛି ଆମ ଜଗାକୁ ନେଇ ଦେବି ତୋ ଦେହ ନା ତୁ ରାଗିବୁ ଆଉ ନା ଚଟଣା ପକେଇ ଚିରିଛୁ ମତେ ତୋ ଦେହ ଛୁଇଁନେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ଖୁର୍ସି ଦିମା ଘରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ଇଲୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଇଲୋ ଏମିତି ଆବାଜ କଲା ହଁ ବା ମୋବାଇଲ କାଢି ଦେଖି ଦେଇଛି ତ ଇଲୋ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆହୁରି ମିଳିବ 99 ଲାଖ ଡାଇ ଏବଂ ଜାଣିପାରୁନେ ବାପା ବୋଉ ମୋ ବାପା ବୋଉଟି ଏମିତି କଣ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଖରାପ କରୁଛ ତମେ ଲୋ ବାପା ମୋ ବାପା ବୋଉ ତମ ନାଗି ନା ଗୋଟେ ଝୁଲଣା ଲଗେଇଦେମି ତମେ ତ ଖାଲି ବାପା ବୋଉ ଝୁଲିବ ହଁ ଝୁଲିବ ଆଉ ଯୋଉ ପଇସା ବଳିବ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କାର କିଣିବି ରବା ମୋର କଣ ମନେ ପଡୁଛି ସେ କାରଟା ଏ ପିୟୁଷ ଭାଇ ହଁ ପିୟୁଷ ଭାଇ ଯୋଉ କାରଟା କିଣିଛନ୍ତି ତମେ କଣ ପିୟୁଷ ଭାଇ ଚିନ୍ତିବ ଆଉ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଟିଙ୍କି କରିକି ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପୂଜା କଲ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ସିନା ପିୟୁଷ ଭାଇ କିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତ ଇଲୋ ପିୟୁଷ ଭାଇ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ କାରଟା କିଣିଥିଲେ ରମ ସେ କାରଟା କଣ ମନେ ପଡୁଛି ଫର୍ଚୁନର କାର 25-30 ଲକ୍ଷ କେତେ କଣ ପଡିବ ବହୁତ ସେଇ କାରଟା କିଣିଦେବି ସେଇ କାରରେ ବସି ପୁରୀ ତୀର୍ଥ କରି ପଳେଇବ ବାପା ହଉ ମାଛି ମତେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଗଲେ ମୁଁ ତମ 2 ଜଣ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି আবে বাপা বউ হইছ বাপা বউ হইছ তুমি আরে পুଅର ଯୋଉ କାମ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହବ ସେଇ କାମ ନ କରି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଉଟାରେ ଉଜ୍ଜଳ ହଉଛି ତମେ ପାଣି ଢାଳୁଛ ବାପା ବଉ ହଇଛ ଆବେ ଏଇ ଚୁପଚାପ ତମେ 2ଟା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୋ ବିଶ୍ୱରୂପ ତମେ ଦେଖିବ ଚୁପ କର କହୁଛି କଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇବେ କଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେ ମତେ ମାରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ମୋ ଜଗାକୁ ନେଇ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବି ତୁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇ ମୋ ଜଗାକୁ ନେଇ ତୁ ମୁସଲମାନ ଘରେ ବିକିଦଉ ତତେ ନର୍କରେ ଜାଗା ମିଳିବନି ମରିବୁ ତୁଟା ଆଲୋ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗର ଜାଗା ନ ମିଳୁ କି ନର୍କରେ ଜାଗା ନ ମିଳୁ ତୁ ମତେ ଛାଡ ଏ ବୋଉ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ନୂଆ ସାର୍ଟଟା ଚିରି ଯାଉ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ମୋ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଚିରିଲେ ମୁଁ କାହାର ନୁହେଁ ମାରିଦେବି
ଜଗନ୍ନାଥ